Bonjour à toutes et à tous. Dû à des contraintes sanitaires que tout le monde sache aujourd'hui, Jean Corona on a trouvé que la seule solution pour continuer nos études, c'est de partager avec vous des vidéos concernant l'ES4 pour les gens qui préoccupent à ce sujet-là et qui veulent profiter de ce temps donné. Et n'oubliez pas, bien sûr, que nous sommes toujours avant. Donc, je vais m'expliquer. Aujourd'hui, je vais commencer par le module finances publiques. Donc, le plan du contenu. Première terme, la loi de finances. La loi de finances, نشوفو كيفاش كتعمل الآليات ديالها القواعد ديالها les composants ديالها المكونات ديالها dans un deuxième thème on va voir le fonctionnement de la politique budgétaire donc كيفاش كتعمل هاد السياسة المالية. Troisième thème l'élaboration des lois de finances الإعداد ديال القانون المالية. Et dans quatrième terme on va voir la problématique de la dette publique au Maroc. كاينين المشكلات الديون العامة اللي كاينة في المغرب. دونك قبل ما نبداو لو كور نشوفو بعدا كاينين دي زوبجيكتيف دو فينانس بوبليك و كاينين دي فونكسيون دو فينانس بوبليك et aussi les fonctions du budget de l'État. Donc, l'ADEP et le finance publique, علاش حنا كنقراو هاد الموديول c'est pour une seule cause maîtriser les principes et les procédures de mise en œuvre de contrôle du budget. يعني شنو بغا يوصلوا لينا بهاد الهدف هذا كو ملي غادي نقراو هاد الموديول يعني غادي يقدر الطالب يتقن المبادئ لي بروسيدور يعني الاجراءات ديال تنفيذ الميزانيه والتحكم فيها. لي فونكسيون دو بيجي دو ليطا الوظيفه ديال الميزانيه الدوله. هاد الميزانيه ديال الدوله فين كنخصوها يعني شنو الوظيفه ديالها كاينه اون فونكسيون دو فينانسمون دو ديبونس بوبليك كيف كنعرفوا الديبونس بوبليك هما النفقات الدوليه. هاد النفقات الدوليه فين كيمشيو باغ اكزومبل كيمشيو في لي ديبونس دو بيرسونيل مي الدوله كتكون كتخلص ان فونكسيونير سابيل سو سالير سابيل ان تريتمون دونك هذاك داخل في الديبونس بوبليك ولا لي ديبونس دو فونكسيونمون ولا دانفستيسمون ولا باغ اكزومبل كونستركسيون دي روت etc. Deuxième chose, offrir des subventions d'investissement et production. Comment ça يعني هاد الدولة الميزانية الدولة فين كتمشي كنعطيو واحد الدعامات مالية في الاستثمار ولا الإنتاج يعني الدولة كتعطي لي زونتربريز كتعطي ليهم دي سوبفونسيون باش يقدروا يفينانسيو leurs investissements. Troisième chose, redistribution des revenus. Redistribution des revenus, ça veut dire l'ensemble des opérations par l'intermédiaire desquelles une partie des revenus est prélevée sur certains agents économiques pour être reversée au bénéfice d'autres. Comment ça une redistribution des revenus c'est une pratique collective. Mais un fonctionnaire qui est خدام وكيقطعوا ليه اون بارتي من الصالير ديالو هذيك لا بارتي فين كتمشي هي كتمشي لدوطخ اجون ايكونوميك باغ اكزومبل واحد ما خدامش دونك الفلوس هذوك الفلوس اللي كناخدوهم من واحد خدام كتمشي عند واحد ما خدامش هادشي هاد لا ريديستريبيسيون دو ريفوني شنو هو لو بوت ديالها هي انها تغيدوي لنا لي زينيغاليتي يعني تنقص لنا من الفوارق الاجتماعيه وتعدلهم ou aussi la protection contre les risques sociaux. Par exemple, le chômage ou la maladie ou une vieillesse. Et finalement, la stabilisation de l'activité économique principale. الميزانية الدولة خاصها ضروري تحافظ على la stabilisation de l'activité économique, donc la régulation de l'activité économique. Les fonctions des finances publiques كاينين بزاف ديال لي فونكسيون كاينين بزاف ديال الوظائف ديال الفينانس بوبليك ولكن اهم منهم هي لا فونكسيون d'allocation, la fonction de stabilisation et la fonction de redistribution. La fonction d'allocation c'est la bonne utilisation des ressources financières disponibles pour investir. يعني كناخد finance publique عندها دي كيف قلنا لا فونكسيون d'allocation كيفاش l'allocation جي بعدا من بعد allouer هي كنعطي شي حاجة كنمنح شي حاجة دونك هاد لا فونكسيون ديال الفينانس بوبليك يعني كتسمح ليا بلا بون utilisation دي ressources يعني كتعطي دي ressources موارد مالية disponible pour l'investissement. La fonction de stabilisation يعني خاصها تحافظ
ضروري على l'équilibre dans l'économie nationale face à أي contrainte extérieure ولا exogène. Il y a aussi la fonction de redistribution qui قلنا ضروري خاصها ديال la répartition des revenus ou les كانت شي modification ديرها ولا des corrections خاصها ديرها. Donc قبل ما ندخلو في لو تيم نشوفو بعدا لا ديسكريبسيون دو موديول، يعني غادي نشوفو هاد لو موديول شنو نقدرو نقراو فيه. أول حاجة غنقراو فيه البروسيسوس بودجيتير، يعني العملية الميزانية كيفاش كدوز، لو كادراج الإيطا، نيغوسياسيون التفاوض، لاربيتراج التحكيم، ليكزامان الفحص، و لو فوت أوسي لي هو التصويت. وغادي نشوفو دي سيبور بودجيتير أهم منهم BGE, CST, segment. BGE, c'est le budget général d'État, CST, le compte spécial du trésor, et segment, c'est services d'État gérés de manière autonome. Aussi, on va voir le projet de la loi de finances 2019 Maroc, la politique budgétaire CSA Malia, et finalement l'exécution budgétaire, l'exécution comptable, التنفيذ المالي والحسابي ديال القانون المالية. Alors, la définition de la loi organique de finances, بعدا نشوفوها هي أول حاجة، elle définit l'objectif et le contenu de la loi de finances. يعني la loi organique de finances شنو هو الهدف ديالها؟ l'objectif ديالها هي أنها تبين ليا المضمون ديال la loi de finances وتبين ليا les règles de présentation، يعني القواعد ديال التقديم ديالها ses composantes اللي غادي نشوفوهم BGE, CST, segment, et ses modalités de vote aussi. يعني حتى الطرق ديال التصويت أيضا. Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par la loi organique. شنو بغا يقصدو بهاد الجملة هادي؟ يعني البرلمان ملي كيصوت على القانون المالية حتى كيكون وفق الشروط اللي كينص عليها القانون العضوي. La loi de finances, définition d'elle, c'est un document qui prévoit et autorise la nature, le montant et l'affectation des ressources et des dépenses de l'État compte tenu d'un équilibre économique et financier déterminé. يعني هاد القانون المالية بعدا أول حاجة شنو هو واحد الوثيقة اللي كتنص بعدا على لا ناتور يعني الطبيعة، لو مونطون المبلغ، et l'affectation des ressources et des dépenses de l'État اللي كتبين لينا الموارد والنفقات ديال الدولة en compte tenu d'un équilibre économique et financier déterminé مع مراعاة ضرورة التوازن الاقتصادي والمالي. يعني هاد لا لوا دو فينانس خاص تكون adaptée مع l'évolution de la conjoncture financière et sociale, n'importe quelle conjoncture. Alors, deuxième chose, on va voir les types de la loi de finances. Il y en a trois types: initial, rectificatif et de règlement. La loi de finances initiale prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l'État pour une année civile. La loi de finances initiale conduira le début de l'année civile. Une année civile, ça veut dire une année budgétaire. كتبدا من le 1er janvier حتى le 31 décembre. La loi de finances rectificative, ça vient de rectification, des corrections là, des modifications. Donc, la loi de finances rectificative modifie au cours de l'année les dispositions de la loi de finances initiale. أي حاجة خاصها دار au cours de l'année كديرها la loi de finances rectificative، كدير des corrections. La loi de finances de règlement constate la réalisation de la loi de finances initiale et les écarts entre les prévisions et les réalisations. Donc la loi de finances de règlement شنو هو الهدف ديالها؟ يعني أنها تشوف واش la loi de finances initiale واش هداكشي اللي درناه في الأول دوك لي بريفيزيون داكشي اللي توقعناه واش لو ميم اللي طرا في الرياليزاسيون ou non. Troisièmement, l'étude de la loi de finances. نشوفو دراسة ديال القانون المالية، يعني الدراسة ديال القانون المالية كيطرا عن طريق les composants du budget de l'État. وهاد les composants du budget de l'État, il y en a trois. كاين budget général d'État, compte spéciaux du trésor, l'abréviation ديال CST,
et service d'État généré de manière autonome et l'abréviation ديالو هي segment. Donc, نبداو بأول حاجة budget général d'État. On peut la schématiser comme suit. Un tableau fiche les dépenses publiques et les recettes publiques. يعني le budget général d'État كيتقسم ليا بجوج النفقات ديال الدولة والموارد ديال الدولة. النفقات ديال الدولة dépenses publiques تكون ليا بجوج en deux types كاين dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. dépenses ordinaires شنو كنلقاو فيهم dépenses de fonctionnement. Par exemple le traitement يعني كيف قلت في الأول ديال لا فيديو ان تريتمون هي ان فونكسيونير خدام في الدولة داك لو سالير كيتسمى عندنا ان تريتمون ولا dépenses de fourniture ou la dépense de compensation. Aussi, on a les dépenses en intérêt et commissions se rapportant à la dette. Deuxièmement, les dépenses extraordinaires. Les dépenses extraordinaires font seulement les dépenses d'investissement. Il n'y a pas de l'investissement. Les recettes publiques, نفس الشيء عندنا les recettes ordinaires et les recettes extraordinaires. Les recettes ordinaires كيتقسموا من deux recettes fiscales et recettes non fiscales. Recettes fiscales فيها l'IS, l'IR, la TVA et droits de douane. Et recettes non fiscales فيها le revenu de monopole يعني الدخل الاحتكاري ولا le produit de participation les revenus des domaines ولا recettes diverses. Recettes extraordinaires تكون لي emprunt ولا don ولا اللي كاينين اما اقتراض اما اعانات اما وصيات. Deuxièmement, les composants spéciaux du trésor, CTS. Les CTS, ce sont des comptes à caractère exceptionnel. Ils ont un caractère استثنائي. Ils ont pour objet de décrire les opérations qui ne figurent pas dans les PGE. يعني شنو الهدف ديالهم هما انهم يوصفوا لنا des opérations اللي ما غاديش نلقاهم كاع لي بودجي ما غاديش نلقاهم كاع في البودجي جينيرال ديتا. Et c'est comprennent par exemple les comptes d'affectation spéciale. Par exemple, fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes. Il y a الحصة ديال l'affectation spéciale داخل فيه le fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes. يعني كنعطيو دي فون يعني اعتمادات مالية باش نهضو بهاد العمل ديال الشباب ولا fonds pour la promotion des paysages audiovisuels المناظر السمعية والبصرية. Les comptes d'adhésion aux organismes internationaux شنو الخدمة ديالهم ils décrivent les versements et les remboursements de la cotisation du Maroc aux organismes internationaux tels que la Ligue arabe ou l'ONU. L'ONU via l'organisation, comme on sait, l'Organisation des Nations Unies. Les comptes d'opération monétaire, ce sont des avances accordées par l'État aux collectivités. Les collectivités, les par exemple les communes, les préfectures, les provinces, les régions. Là, à certains organismes, par exemple pour l'IHUA, Conseil national de l'environnement. Et finalement, les comptes de dépenses sur dotation, par exemple les fonds spéciaux pour le développement régional, l'acquisition du matériel militaire. Alors, aussi maintenant, les services de l'État gérés de manière autonome. Donc, le budget d'État. Segment. Ce sont des services qui n'ont pas de personnalité morale. Leurs dépenses ne sont pas imputées sur les crédits du BGE. يعني شنو غيقصدو بها كو هاد النفقات ديالهم ما كتمش ما يمكنش ليهم لا يتم تحميل نفقاتهم على اعتمادات الBGE. يعني elles sont couvertes par leurs propres ressources. يتم تغطيتها بموارد خاصة. يعني supposons اللي كان عندهم un déficit ديال un service عندهم l'État lui accorde لهاد السيغما هادي des subventions d'équilibre. Par exemple, la direction de l'imprimerie nationale يعني قسم الطباعة الوطني ولا service autonome de publicité خدمة الإعلام المستقل ولا trésorerie générale du royaume الخزانة العامة للمملكة ولا centre hospitalier مراكز المستشفيات لنا
ولا لا ديريكسيون ناسيونال لا ميتيورولوجي يعني المديرية الوطنية للأرصاد الجوية ولا لو كومبلكس سبورتيف مولاي رشيد ولا لو بارك زولوجيك ناسيونال اللي هو لو زو حديقة الحيوانات ولا كاين واحد ليكول اوسي داغريكولتور دو تمارا intégré في هاد السيرفيس ديال ليطا جيري دو مانيير اوتونوم. Et quatrièmement, on va voir les principes juridiques de la loi de finances. هادو مهمين بزاف خاصنا نعرفو qui dit principe juridique dit loi juridique, la loi de finances. يعني parmi les règles de la loi de finances كاين l'annualité, l'universalité et l'unité du budget. L'annualité, ça vient de l'année. Et la loi de finances est élaborée pour une année. Et la loi de finances qui est كل année. Le budget du Maroc coïncide avec l'année civile grégorienne, le 1er janvier au 31 décembre, qui fait le compte, bien l'année civile grégorienne, il y a l'année budgétaire, qui donne le 1er janvier, c'est le 31 décembre. L'universalité, ça vient de l'univers, et toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État doivent être intégrées dans le budget sans moindre compensation. يعني شنو يقصدو بها que هاد لي كاع هاد الموارد ولا كاع هاد النفقات ديال l'État sont inscrites dans le budget وما كاين aucun service ne peut avoir زعما un budget spécial. Non. L'unité du budget c'est هاد le budget كنعتبروه بحال une unité يعني وحدة. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris ce premier chapitre. Je ferai le maximum de vous donner seulement l'essentiel et attendrez-nous à la prochaine vidéo pour qu'on puisse continuer la partie du chapitre restant. Au revoir. دير غنخدم معكم بهاد الطريقه اي حاجه تقدر تحط في ليكزام غنهضر عليها دونك سي با غراف لا ديت من الاول ولا من الاخر ديال لو كور لحقاش لا بلوبار ديال لي بروف ولا واحد وكيف كيدير سون كور. المهم هما لي زيكسبليكاسيون. دونك سدينا هاد لا بارونتيز اون كومونس. فينانس بوبليك نشوفو اليوم نشوفو لا رياليزاسيون دي زوبيراسيون بودجيتير يعني تنفيذ العمليات الميزانية. تنفيذ العمليات الميزانية ملي كنسمعو بهم دونك خاصنا نعرفو اوتوماتيكمون غنمشي لنا في الذهن ديالنا أنا غادي نهضرو على لي ديبونس بودجيتير وعلى لي روسيت بودجيتير. الإطار القانوني شنو كيقول؟ L'exécution du budget s'effectue conformément aux règles de la comptabilité publique définies actuellement dans le décret royal. يعني هاد تنفيذ الميزانية كيمشي وفقا للقواعد المحاسبة العامة التي تعرف حاليا في المرسوم الملكي. غتقولوا لي علاش غادي نهضروا علاش كنهضروا على لا كونطابيلتي بوبليك في هاد لا بارتي هادي لحقاش مهمه بزاف ولا كونطابيلتي بوبليك راه منسمعوش غير صافي سمعنا كونطابيلتي قريناها في دي موديول اخرين ما غاديش نلقاوها هنايا نو حتى هنايا غادي نفهموا شنو هي لا كونطابيلتي ولكن هاد المره ماشي لا كونطابيلتي جينيرال ولا لا كونطابيلتي اناليتيك ولكن لا كونطابيلتي بوبليك. وهاد لا كونطابيلتي بوبليك عندها بزاف ديال لي ديسيبلين. Il peut être appartient comme discipline juridique au droit public et comme il peut être appartenir à une discipline à la gestion financière. À une discipline technique à la gestion financière. Donc, cependant, elle occupe une place à part dans l'un et dans l'autre. Donc, la comptabilité publique, شنو كتعني؟ La comptabilité publique regroupe l'ensemble des règles qui régissent les opérations financières et comptables de l'État, des collectivités locales, de leurs établissements publics et de leurs groupements. نحبسو هنايا نفهمو بعدا شنو كتعني. قلت بأن la comptabilité publique regroupe l'ensemble des règles يعني تشمل مجموعة من القواعد اللي كتحكم على العمليات المالية والمحاسبية للدولة ياك ولا لي كوليكتيفيتي لوكال السلطات المحلية ولا لور établissement public الإنشاءات ديالها et qui détermine les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés.
وأيضا parmi les fonctions ديالها أنك تحدد الالتزامات ومسؤوليات الموظفين الموظفين المسؤولية عنها. Note bien, les collectivités locales, par exemple, les régions, les جهات, les préfectures, المحافظات, les provinces, المقاطعات, et les communes, البلديات. L'État, qui dit l'État, qui يهضر les services de l'État, خدمات de l'État, les perceptions d'impôts, تحصيل الضرائب, trésor والخزينة. Les établissements publics, l'État et les collectivités locales peuvent exploiter des établissements publics comme les offices, les hôpitaux, facultés. Je voudrais dire que الدولة ولا السلطات المحلية عندها des établissements ديالها par exemple les offices المكاتب ولا les facultés الكليات ولا les hôpitaux المستشفيات etc. Donc, نشوفوا d'abord les principaux fondamentaux de la comptabilité publique. نشوفوا الأساسيات ديال المحاسبة العامة. La mise des opérations financières sous la responsabilité de deux autres agents. قالك حنايا بأن العمليات الميزانية العمليات عفوا المالية تقع تحت المسؤولية ديال جوج ديال العاملين يعني les ordonnateurs et les comptables. قبل ما نعرفوا les définitions ديال هاد les deux خصنا نعرفوا بأن les fonctions de ces deux sont incompatibles. يعني la fonction اللي كيديرها l'ordonnateur راه ماشي هي la fonction اللي كيديرها الكونطابل يعني الوظائف ديالهم لا تتوافق. Donc l'ordonnateur public قبل ما نوصلوا لا définition نعرفوا بعدا غير l'ordonnateur من جاية. L'ordonnateur جاية le verbe ordonner ou ordonner هي شي واحد كيأمر يعني donc celui qui ordonne qui dispose une compétence à donner des ordres اللي عنده القدرة أنه باش يعطينا الأوامر. Donc par ici on révèle qu'il y a un sens péjoratif ديال le commandement يعني من هنا كنفهموا بأن كاين واحد لو سونس ديال القيادة. Alors comme définition l'ordonnateur c'est toute personne ayant au nom d'un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner, soit par le recouvrement d'une recette, soit par le paiement d'une dette. يعني أي شخص باسم هيئة عامة يقدر يدير لنا هاد les 4 opérations ديال l'engagement, la constatation, la liquidation ou l'ordonnancement غادي نشوفوهم après en détail, soit par يا إما كيدير le recouvrement d'une recette ولا le paiement d'une dette. يعني يا إما كيعطي الأوامر لاسترداد الدين ولا أمر لسداد الدين. ندوزو للكونطابل بوبليك. كونطابل بوبليك بعدا قبل ما نشوفو الديفينيسيون ديالو هو بعدا الكونطابل أي واحد دابا في هاد لو نيفو هذا ديال دوزيام اني اون ايكونومي غادي يعرف بأنه سي ان اجون شارجي à la fois de tenir les comptes et rendre compte de son activité. يعني هو مسؤول عن حفظ الحسابات والإبلاغ عن نشاطه. tenir les comptes شناهي؟ حفظ الحسابات يعني يحتفظ بجميع حسابات ديال العمليات التي يقول للقيام بها او tenir compte يعني إعداد تقارير. حنا شنو هي tenir compte يعني rendre compte يعني إعداد تقارير كتعني حنا في أي جورنال كنديرو ملي كنبغيو نساليو كنديرو لشاك اوبيراسيون كنديرو الليبيلي ديالها يعني لو كونطابل ملزم أي اوبيراسيون دارها أنه يحط لينا لي بيس جوستيفيكاتيف لأي opération effectuée. Donc, le comptable public, comme définition, c'est tout fonctionnaire ou agent ayant une qualité pour exécuter au nom d'un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement des titres. Donc, هنا شنو يقصدوا بأن كل موظف أو عميل لديه قدرة أنه ينفذ لنا باسم هيئة عامة العمليات إما اللي كتخص بالمداخيل ولا بالنفقات ولا بتداول السندات الملكية soit par le moyen de fonds et valeurs dont il la garde يعني par الأموال والقيمة التي يحتفظ بها ولا le virement interne d'écriture يعني نقل الكتابة الداخلية
l'entremise d'autres comptables publics ou de comptes externes يعني من خلال المحاسبين العامين ولا الحسابات الخارجية. Alors, هنا غادي نشوفو les catégories des ordonnateurs ou les catégories des comptables publics. Il y en a 4 catégories des ordonnateurs et aussi 4 catégories des comptables. Les ordonnateurs, أول حاجة عندنا les ordonnateurs اللي شفنا la définition en général شنو كتعني. كاينين les ordonnateurs délégués. Les ordonnateurs délégués remplacent les ordonnateurs en cas d'absence ou d'empêchement. يعني في حالة كان غياب ديال شي ordonnateur كيجي l'ordonnateur délégué ou qui est remplacé. ولكن كي remplacé seulement في l'autorité de signature donnée sur la base de dispositions réglementaires. يعني غير في السلطة أنه يوقع علينا شي حاجة. ثالث حاجة كاينين les sous-ordonnateurs. Ils gèrent les autorisations budgétaires déléguées par un ordonnateur. يعني qui réaliserait certaines opérations financières sur le plan local. يعني من هنا كنفهمو بلي أن عندهم هاد les sous-ordonnateurs عندهم une autorité déconcentrée. يعني سلطة غير مركزية يعني شي تابع les ordonnateurs. وكاين finalement les ordonnateurs des collectivités territoriales ديال السلطات المحلية. Les catégories des comptables publics, par exemple, les comptables directs du trésor, le trésorier général, les rois, qui comptent le sommet de la hiérarchie du trésor, c'est le comptable supérieur du royaume, et c'est le comptable de l'État ou là des comptes spéciaux du trésor ou là de segments. Qui les receveurs de finances, les percepteurs, les agents comptables des chancelleries diplomatiques et consulaires, qui ضباط المستشارين الدبلوماسيين والقنصليين وكاينين les autres comptables spéciaux داخلين فيهم les receveurs des douanes et impôts directs, les receveurs comptables de l'enregistrement du timbre, les conservateurs de la propriété foncière يعني الملكية ديال الأرض وكاين les comptables patonniers معنيين ببراءة اختراع et comptables du fait et finalement les régisseurs اللي هما Les régisseurs sont chargés de l'exécution de certaines dépenses et recettes des organismes publics qui ne peuvent être soumises aux formalités. يعني شنو بغا يقصدوا بها que هاد les régisseurs شنو كيديروا لنا هما مسؤولين على تنفيذ بعض النفقات وبعض المداخيل للهيئات العامة اللي ما يمكنش انها تخضع لبعض الشكليات باغ اكزومبل لونغاجمون اللي هو التعيين ولا ليكيداسيون التصفيه ولا لوردونونسمون يعني الاوامر ولا لو بايمون الخلاص اللي غادي نشوفهم دابخي لي زوتر ديابو في الاخر ولاكريديتاسيون درت هذا المفهوم هذا غادي نهضر عليه لحقاش مهم اننا نعرفوه اوطون احنا كنهضروا على لو موديول دو فينانس بوبليك. L'accréditation كتعني les ordonnateurs et les sous-ordonnateurs sont tenus de s'accréditer auprès des comptables dès leur entrée en fonction. يعني هاد l'ordonnateur ou les sous-ordonnateurs doivent se faire accréditer auprès du comptable assignataire des recettes ou des dépenses et lui communiquer les spécimes de leur signature. ندوزو d'abord le processus d'exécution et de contrôle des dépenses publiques ou le processus d'exécution de recettes publiques. دونك العمليات اللي كتمر منها التنفيذ ديال النفقات العامة والمراقبة ديالتها أول حاجة كاينة ليكزيكسيون يعني التنفيذ لونغاجمون يعني التعيين ليكيداسيون اللي هي التصفية لوردونونسمون كنعطي الأوامر ولو بايمون اللي هو الخلاص دونك هاد لي تخوا اوبيراسيون الاولانيين ديال لونغاجمون اي ليكيداسيون لوردونونسمون داخلين في لافاز ادمينستراسيون ou le paiement داخل في la phase comptable. Donc, l'engagement c'est l'acte par lequel l'organisme public crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge. يعني في هذه première opération
شنو كدير هاد الهيئة العامة؟ يعني هو فعل كديرو بعدا هيئة عامة كيف قلنا لي كتحاول أنها إلا بان ليها شي obligation أنها يمكن ليها أنها ملزمة على أنها تحصل على une charge دونك كتدخل في هاد l'engagement. La liquidation elle vérifie la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. دونك في هاد l'opération التانية كتحقق واش كاينة هاد la dette فعلا في الواقع أو non ولا كانت elle arrête le montant de la dépense وكتوقف لينا المبلغ ديال هاد la dépense. L'ordonnancement, c'est l'acte administratif donnant au résultat de liquidation l'ordre de payer la dette de l'organisme public. يعني في هاد المرحلة الثالثة هاد الفعل هذا كيعطينا غير لي ريزولطا كيشوف دابخي لي ريزولطا ديال ليكيداسيون كيعطي الأمر أنه يخلص هاد لا ديت دو l'organisme public ou enfin le paiement c'est l'acte par lequel l'organisme public se libère de la dette يعني كتحرر فيه هاد الهيئة العامة نفسها من الدين ديالها. Donc, le processus d'exécution des recettes publiques. Le processus d'exécution des recettes publiques, il y en a trois. Il y en a trois étapes. Qui est déjà l'émission des titres de recettes ou la mise en recouvrement, l'équilibre de l'ordonnateur. Ou la troisième étape, le recouvrement qui de l'eau le comptable. Donc, les ordonnateurs constatent et liquident les recettes. بمعنى أن les ordonnateurs هنايا كيديروا deux fonctions. La constatation des droits ou liquidation des droits. La constatation des droits, c'est quoi? Il consiste à s'assurer de la réalité des faits générateurs de créances publiques. Ou la liquidation des droits consiste à arrêter le montant des créances publiques par rapport au barème édicté par la loi fiscale. Donc, liquidation كتعني أني كنحبس داك le montant ديال les créances publiques. Donc, la mise en recouvrement, c'est les créances constatées et liquidées. L'opération là font l'objet d'ordres de recettes émis par l'administration elle-même. Ou la dernière opération, le recouvrement tardia, c'est l'acte administratif donnant en résultat de liquidation l'ordre de payer la dette de l'organisme public. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris cette partie-là. La prochaine fois, pour qu'on récapitule tout ce qu'on a vu, je vais vous préparer un questionnaire qui concerne ce qu'on a vu à ce point-là. Au revoir. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.